कहफ का आगाज करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए अब इसमें हमें क्या सबक मिलता है। सूरह कहफ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हर जुम्मे को पढ़नी चाहिए और ये एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर ही नूर। नूर क्या मतलब कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहनुमाइयाँ मिलती हैं बंदे को। और जो 10 पहली आयात याद कर लेता है और 10 आखिरी करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर दज्जाल का फितना भी आ गया तो उससे भी महफूज रहेंगे। और इंशाअल्लाह इसके बारे में हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अहकामात देते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान करने। अब शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा और उसमें कोई कसर बाकी ना रखी। क़य्यमन लियुंज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु, और बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस लिए नाजिल किया? ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जो सख्त तरीन सजा है उससे होशियार कर दे और ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे और उनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को भी डरा दीजिए जो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद रखते हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दर हकीकत ना तो खुद उन्हें इसका इल्म है और ना ही इनके बाप दादों को। ये तोहमत बड़ी बुरी है जो ये अपने मुंह से निकालते हैं और ये नीरा झूठ बकते हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो क्या आप इनके पीछे अपने आप को हलाक कर डालेंगे? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रूए जमीन पर जो कुछ है हमने इसे जमीन की रौनक का बायस बनाया है और हम इन्हें आजमाए ताकि हम इन्हें आजमाए कि इनमें से कौन नेक अमल करता है। देखिए ये आयत आप अंडरलाइन कीजिए और इसको समझिए कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, देखिए हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, उसमें हम आबाद रहते हैं, हम दुनिया में खेती बाड़ी, आप देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन और आसमान बनाए, सितारे बनाए और सारा कुछ जो भी अल्लाह ने बनाया, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई। क्यों? ताकि वो आजमाए कि कहीं हम इस दुनिया में तो खो नहीं जाते, कहीं हम अपने घरों को ही बनाने में, उसको सजाने में अपनी जिंदगियां तो नहीं जाया कर लेते। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती है क्योंकि वो देखे कि कौन नेक अमल करता है। इस पर जो कुछ है हम इसे एक हमवार साफ जमीन में बदल डालेंगे कि क़यामत के दिन ये सारी जमीन जो है वो बिल्कुल चट्टियल मैदान की तरह हो जाएगी। क्या तो अपने ख्याल में गार और कतबे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझता है? अब यहाँ पे एक किस्सा बयान हो रहा है जो किसी शहर में कुछ बच्चे रहते थे, यंग बच्चे थे, जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर, तौहीद की खातिर वहां से अपने आप को बचा के, अपने ईमान को बचा के गार में जाके छुप गए थे ताकि उनके ईमान को लोग अगर उसको पकड़ेंगे उनके साथ ज्यादती करेंगे, जैसे मक्का में हुआ था कि शुरू में लोगों को कैसे सख्त सजा दी जाती थी। तो उन्हीं बच्चों का यहाँ पे किस्सा है जो यंग बच्चे थे कि इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि ए हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी और आसानी पैदा कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी तरह से गार में उन पर पर्दे डाल दिए। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि क्या हम ये मालूम कर लें कि इन दोनों गिरोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी है किसको ज्यादा याद है। हम इनको सही वाकया तेरे सामने बयान करते हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनको हदायत में तरक्की दी थी, हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे, जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान का परवरदिगार है। देखिए अपनी अपनी सोसाइटी में ये जो चंद लोग ईमान लाए थे वहां पे वो उन्होंने उनके सामने इजहार भी कर दिया कि नहीं, हम तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाते हैं, नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और को माबूद बनाए। अगर ऐसा किया तो हम तो निहायत गलत बात कहेंगे। ये है हमारी कौम
جس نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے، ان کے خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں نہیں پیش کرتے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا اور ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو۔ اب یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ینگ بچے تھے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے جو بھی معبود تھے ان سے کنارہ کش ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا تو تمہارے لیے کسی تمام کاموں میں سہولت کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غرور ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے گمراہ کر دے وہ ناکام ہے، کہ آپ اس کا کوئی کارساز و رہنما نہیں پائیں گے۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلاتے، ان کا ایک کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ آپ اگر جھانک کر دیکھتے تو ضرور ڈر کر الٹے پاؤں بھاگ جاتے اور ان کے روب سے آپ دہشت طاری ہو جاتی۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے لگا کہ ہم کتنی دیر ایسے ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرنے اور رہنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا علم ہمیں دے گا کہ ہم کتنی دیر اس میں ٹھہرے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر، چاندی کے اس وقت سکے ہوتے تھے جو وہ ایز اے پیسہ یوز کرتے تھے، تو اب وہ دونوں آپس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چاندی دے کر شہر بھیجو اور خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بڑی احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا پھر تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو جائے گے۔ یہ اب آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کا حال بتا دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بناؤ۔ اب یہ لوگ جب بعد میں سارا واقعہ ہوتا ہے تو یہ اس کے بعد کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ اپنی آنکھ سے ان کو یہ والا معجزہ دیکھا تھا تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ تو وہ زمانے کے لوگ ہیں، جب کیونکہ بازار میں جب یہ سکہ لے کے گئے تھے وہ پرانے زمانے کا تھا۔ انہوں نے ان کے بارے میں سٹوری سنی ہوئی تھی کہ ایسے کچھ لوگ تھے جو کہ چھپ گئے تھے جا کے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے بچا لیا تھا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب اس غار پر ایک عمارت بنا لو۔ ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے ارد گرد مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ یہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ نے کہا کہ یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ غائب کی باتوں میں اٹکل کرتے ہیں، مطلب جھوٹ بتاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے، انہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کریں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ دیکھیے اس کے بارے میں ایک حدیث پہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، اور پھر کہتے ہیں کہ آلموسٹ 10 یا 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور یہ وجہ تھی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی گائیڈ کر رہے ہیں کہ مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے تو اس کے بعد بھی جب بھول جائے تو اپنے پروردگار کو یاد کر لینا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اور بھی زیادہ ہدایت کے قریب کرے گا۔ اور وہ لوگ جو اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزرے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمان و زمین کا غائب صرف اسی کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب نازل ہوئی ہے اسے تو پڑھ کر لوگوں کو سنا، اس کی باتوں کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں، اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھ جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں۔
कितनी खूबसूरत आयत है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें गाइड कर रहे हैं कि अपनी दोस्त ऐसे रखे, अपने साथ ऐसे लोगों को रखा कर जो सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं और उसी के चेहरे के इरादा रखते हैं, यानी उसकी रजामंदी चाहते हैं। खबरदार तेरी निगाहें इससे ना हटने पाए कि दुनियावी जिंदगी के ठाट के इरादे में लग जाए। देख, इनका कहना ना मानना जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया और जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुजरने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और ऐलान कर दे, क्या ऐलान कर दे कि ये सरासर बरहक कुरान तुम्हारे रब की तरफ से है। अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे, जालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें इन्हें घेर लेंगी। अगर वो फरियाद करना चाहेंगे तो उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी और उनकी फरियाद इस पानी की तरह होगी जो तेल की तिलझिट जैसा होगा, जो उनके चेहरों को भून डालेगा। और बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी बुरी जगह है रहने की। यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब जाया नहीं करते। इनके लिए हमेशगी की जन्नतें हैं, इनके नीचे नहरें जारी हैं, वहां ये सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्जो रंग के नरमो बारीक और मोटे रेशम वाले कपड़े पहनेंगे। वहां तख्तों के ऊपर तकिए लगाए होंगे। क्या खूब बदला है और कितना ही उम्दा आरामगाह है। और इन्हें इन दो शख्सों की मिसाल भी सुना दो। और किन की मिसाल सुना दो? यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जिनमें से एक को हमने 2 बाग अंगूरों के दिए थे और जिन्हें खजूरों के दरख्त से हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगी हुई थी। अब ये 2 आदमियों की बात हो रही है कि एक ने तकब्बर किया था और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका किया था, इंजाम किया था। दोनों बाग अपने फल खूब लाए और इसमें किसी तरह की कमी ना थी और हमने इन बागों के दरमियान नहरें भी जारी कर दी। अलगर्ज इसके पास मेवे थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और जत्ते के एतबार से भी, यानी औलाद के एतबार से भी ज्यादा मजबूत हूँ। और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। कहने लगा कि मैं ख्याल नहीं करता कि किसी वक्त भी ये मेरा बाग बर्बाद हो और ना ही क़यामत जो है वो कायम होने वाली है मेरे ख्याल में। और अगर फिर फर्ज क़यामत हो भी गई तो मेरे रब ने इस दुनिया में जो मुझे इतना नवाजा है तो आखिरत में भी मुझे बेहतर ही जगह देगा। इसके साथी ने इससे बातें करते हुए कहा कि क्या तू इस माबूद से कुफर करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। अब फिर तू जो अपने बाग में जाते वक्त क्यों नहीं ये कहता कि अल्लाह जिसे चाहे वही होगा, कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तू क्यों नहीं कहता कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह के सिवा। अगर तू मुझे मालो औलाद में अपने से कम देख रहा है तो बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे जैसे बाग अता कर दे और उस पर तेरे बागों पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई ऐसी अजाब नाजिल कर दे या इसका पानी नीचे उतर जाए या तेरे बस में ना रहे तो फिर तू उसे कहां से ढूंढ लाएगा। अब ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक दोस्त जो है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उसको बहुत नवाजा हुआ था, वो तकब्बर कर रहा था कि मुझे तो कुछ नहीं होना, लुक एट माय बाग सारे कि किस तरह से फल दे रहे हैं, मेरे पास इतनी अल्लाह ने औलाद दी है। और अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ने बुला भी लिया तो जो दुनिया में इतना करम कर रहा है वो उधर भी करेगा। और उसका दोस्त उसको कह रहा है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, ये सारा करम जिसने तुम्हारे रब ने किया है, तुम माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह करो जब तुम अल्लाह की रहमतों को देखते हो। तो अब इन दोनों की जो गुफ्तगू है उससे पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं और उसके सारे फल घेर लिए गए। अब वो क्या होता है कि अपनी इतनी तकब्बर से बात करके जब वो जाता है अपने बाग की तरफ तो कहते सारे उसके फल घेर लिए गए, बस वो अपने इस खर्च पर जो उसने इसमें किया था अपने हाथ मलता रह गया। यानी उसने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना पैसा जो इन्वेस्ट किया, बीज बोए थे, पानी लगाया था, उसको काश्त किया था, तो वो सारे का सारा वो उसका जाता रहो हाथ मलने लगा और वो बाग तो ऊंधा उल्टा पड़ा था। और वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता, इसका हमायत में कोई जमात ना उठी और अल्लाह से इसका कोई बचाव करने वाला ना था। यही यहाँ से साबित है कि इख्तियारात सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हैं और वही इंजाम बेहतर करने वाला है। इसके सामने दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो जिसे पानी जैसे मिसाल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं, इससे जमीन का सब्जा मिला जुला निकलता है, फिर आखिरकार वो चूरा चूरा हो जाता है जिसे हवाएं लिए फिरती हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला
हर चीज पर कादिर है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो तुम देखते नहीं हो कि कैसे पानी उतरता है आसमान से, फिर कैसे सारी जमीन सब्ज हो जाती है, कैसे सब्जा उगता है, फिर उसके बाद एक मौसम आता है खजा का कि सारे पत्ते गिर जाते हैं और सारा ऐसे हो जाता है कि चूरा चूरा हो जाता है और हवाएं उनको लेके उड़ती है। इसी तरह जिस तरह से तुम पैदा हुए इस दुनिया में आए और तुम फले फूले और एक दिन तुम लोगों ने भी इस दुनिया से चले जाना है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही कुदरत है ये सब करने में। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं माल और औलाद तो दुनिया की जिंदगी की जीनत है, और हाँ अलबत्ता बाकी रहने वाली तो तुम्हारी नेकियां हैं जो तुम अपने रब के लिए करते हो। तेरे रब के नजदीक अजरुए सवाब और बाकी जमा होने वाली ये बेहतरीन चीज है। और जिस दिन हम पहाड़ को चलाएंगे और जमीन को तो साफ खुली हुई देखेगा और तमाम लोगों को हम उठा खड़ा करेंगे और कोई उस दिन बाकी ना रहेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और सब के सब तेरे रब के सामने सब बस्ता हाजिर हो जाएंगे। यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आओगे जिस तरह हमने पहली बार तुमको पैदा किया, लेकिन तुम तो इस ख्याल में रहे कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर नहीं किया और नामा अमाल सामने रख दिया जाएगा। अब जरा गौर कीजिए इस आयत पे कि नामा अमाल सामने रख दिए जाएंगे, बस तू देखेगा कि गुनाहगार इसकी तहरीर से खौफजदा हो रहे हैं और कह रहे होंगे कि हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब जिसने कोई छोटा या कोई बड़ा ना छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे। और तेरा रब बड़ा सख्त रहम करने वाला है और तेरा रब किसी पर जुल्म सितम नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, ये जिन्नों में से था और उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम इस बात पे यकीन करते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना लेगा? और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, ये जिन्नों में से था। आपको पता है ये इब्लीस जो था ये जिन्नों में से था और इतना इबादत गुजार था कि ये फरिश्तों की महफिलों में बैठना शुरू हो गया था और इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बुलंद मुकाम भी दिया था। उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की, तो फिर क्या तुम भी ऐसी करोगे कि उसकी औलादों को मुझे छोड़कर उनको अपना दोस्त बनाओगे, हालांकि तुम सबका दुश्मन है। ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदला है। और मैंने इन्हें आसमान और जमीन की पैदाइश के वक्त तो मौजूद नहीं रखा था और न ही खुद इनकी पैदाइश के वक्त, और मैं गुमराह करने वालों को अपना दोस्त नहीं बनाता। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे इन्हें पुकारो, कौन? अल्लाह कहेगा कि आप पुकारो उनको। ये पुकारेंगे लेकिन उनकी कोई पुकार नहीं सुनी जाएगी और हम इनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और गुनाहगार जहन्नम को देखकर समझेंगे कि वो इसमें झोंके जाने वाले हैं, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। हमने इसी कुरान में हर तरह तमाम की तमाम मसाले लोगों के लिए बयान कर दी, लेकिन इंसान बहुत झगड़ालू है। लोगों के पास हदायत आ चुकने के बाद इन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ इसी चीज ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला इन्हें भी पेश आए या इनके सामने खुल्लम खुल्ला अजाब आ मौजूद हो जाए। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियां सुना दे और डरा दे। काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दे। उन्होंने मेरी आयातों को और जिस चीज से डराया जाए उसका मजाक उड़ा रखा। इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयतों से नसीहत की जाए और वो उसे मुंह मोड़ ले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और जो कुछ इसके हाथ ने आगे भेज रखा इसे भूल जाए, बेशक हमने इसके दिल पर पर्दा डाल दिया और वो इसे ना समझे और इनके कानों में गरानी है। गो तू इन्हें हदायत की तरफ बुलाए लेकिन ये कभी हदायत नहीं पाएंगे। तेरे परवरदिगार बहुत ही बख्शिश करने वाला और मेहरबान है, और अगर इनके अमाल की सजा में पकड़े तो बेशक इन्हें जल्द ही अजाब दे दे, बल्कि इनके लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर है जिससे वो सरकने की हरगिज जगह ना पाएंगे। ये है वो बस्तियां जिन्हें हमने इनके मजालिम की बना पर गारिद किया था। अब देखिए कि यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं कि बस्तियों के अजाब की बात आ रही है कि क्यों किया था कि इनके मजालिम की वजह से अल्लाह ने गारिद किया और इनकी तबाही की भी हमने एक मियाद मुकर्रर कर रखी थी। जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम पर ना पहुंचो, खा मुझे साल चलना पड़े। अब मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ पे आ रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बता रहे हैं कि जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुंचे वह अपनी मछली भूल गए जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। ये यूशे बिन नून इनके शागिर्द भी थे और इनके रिश्तेदार भी थे।
تو وہ ان کے ساتھ چلے تھے اور خضر علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ آتا ہے نا کہ پوچھا لوگوں نے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے اس دنیا میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ کہا کہ موسیٰ اب تم جاؤ اور تم جا کے خضر علیہ السلام سے تم میرے ایک بندے کو ملو گے. وہ اب خضر علیہ السلام کو ملے اور جس کے پاس ان سے زیادہ علم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سکھانا چاہتے تھے. اب وہی سٹوری یہاں پہ کہ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے ہمیں، اس سفر نے بہت تھکا دیا. اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہاں میں مچھلی کو بھول گیا. دراصل شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. موسیٰ نے کہا کہ یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہاں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے. یہ ان کے پاس ایک نشانی تھی کہ مچھلی جس جگہ پہ سمندر میں اپنا راستہ بنائے گی تو وہاں پہ ان کو خضر علیہ السلام ملیں گے. تو وہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں. تو وہ پھر واپس اپنے قدموں کے نشان سے واپس لوٹے. پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا کر رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم نوازا تھا. یہ خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابع داری کروں کہ آپ مجھے ایک نیک علم کو سکھا دیں جو آپ نے سیکھا ہے. اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. دیکھیں علم سیکھنے کے لیے صبر کی کتنی ضرورت ہے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر تو صبر کرنا بہت مشکل ہے. مینس کہ یہ علم اگر آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو تم غائب کا علم جب دیکھو گے تو تم کیسے صبر کرو گے. موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ پوچھیے گا نہیں جب تک کہ میں خود اس کی نسبت آپ سے تذکرہ نہ کر دوں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کے تختے توڑ دیے. موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کی. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول ہو گئی، مجھے نہ پکڑیے اس پر، مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، انہوں نے مار دیا جو خضر علیہ السلام تھے. موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے مار دیا؟ بے شک آپ نے تو یہ بہت ہی برا کیا. پھر دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام سے اب صبر نہیں ہو رہا نا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے. ان کے دل میں وہ چیز تھی کہ یہ غلط کام دیکھ کے تو وہ چپ نہیں رہ رہے تھے. اب خضر علیہ السلام کا علم بالکل فرق تھا. انشاءاللہ اس سٹوری کے اینڈ میں آپ دونوں میں تقابل دیکھ سکیں گے کہ کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سبق دے رہا ہے. اب یہ تیسرا واقعہ بھی یہاں پہ شروع ہوگا اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملے گا، اور اسپیشلی پیرنٹس کے لیے اس میں بہت خوبصورت سبق ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آغاز کرتے ہیں کہ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ وہ کہنے لگے، کون؟ خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر صبر ہرگز نہیں کر سکو گے. اب خضر علیہ السلام کو بھی بار بار وہ جب پوچھ رہے تھے تو وہ کہنے لگے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ بالکل نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے. پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. دونوں نے وہاں ایک دیوار گری ہوئی دیکھی تو اس کو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر آپ اجرت لے لیتے. پھر خضر علیہ السلام نے کہا بس اب یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پھر سے ویسے ہی پوچھ رہے تھے. اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بتاتا ہوں جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا. نمبر 1 یہ تھا کہ کشتی جو چند مسکین بچوں کی تھی. اب یہاں پہ دیکھیے مسکین بچوں کی تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے حفاظت میں ان کو لیتے ہیں کہ جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے ایسے کیا تھا. تو اب اگر دوسرا جو واقعہ تھا یاد ہے جس میں خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، تو اس بچے کے ماں باپ ایمان والے تھے. دیکھیے کہ اس بچے کے والدین ایمان والے تھے. ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے.
کہ उनके माँ बाप के साथ वो इतना उस बच्चे की खातिर, क्योंकि उसको अपना उसका कुफर इस तरह का होगा या वो शिर्क करेगा या वो माँ बाप को इतना तंग करेगा कि उनका भी ईमान खत्म हो जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने किया ऐसे। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़ा औलाद और उससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला बच्चा दे। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे हमें, क्योंकि पता नहीं होता ना कि हमारे जो कुछ भी कभी कोई गम की बात आती है, कभी परेशानी आती है, हम देख नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा आखिर में, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला पे जब तवक्कल होता है तो यही होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला किसी के साथ कभी जुल्म नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आखिर में निकलेगा। और तीसरा वाकया देखिए कितना खूबसूरत है कि दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था। गौर कीजिए कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। बाप फौत हो चुका ना, तो इनका बाप नेक आदमी था। उसकी देखिए वो फौत हो चुका, लेकिन उसके नेक अमल उनके बच्चों के सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये तो असल हकीकत इन वाकयात की है जिन पर आप सब्र ना कर सके। और इसके बाद अब नेक एक बादशाह था जो जुल्करनैन, उसका किस्सा स्टार्ट होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप से जुल्करनैन के वाकया ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं, आप इनसे कह दीजिए कि मैं इसका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ कि हमने उसे जमीन में बड़ी कुव्वत दी थी और उसे हर चीज का सामान भी अता किया था। वो एक राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया। और इस चश्मे को जो उसने देखा था, उसके बारे में कहते हैं कि उस चश्मे के पास एक ऐसी कौम थी कि हमने फरमा दिया कि ए जुल्करनैन, या तो तू उन्हें तकलीफ पहुंचा या इनके बारे में कोई बेहतरीन रवैश इख्तियार कर दे। कि जुल्करनैन को इख्तियार दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे इससे भी सख्त अजाब देंगे। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमल किए इसके लिए तो बदले में भलाइयां हैं और हम इसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देते हैं। फिर वो एक और राह चला, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम पर सूरज को उसने ऐसी कौम पर निकलते हुए पाया कि इनके और उसके दरमियान कोई ओट ना थी। वाकया ऐसा ही है कि हमने इसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर एक सफर का सामान में लगा कि मतलब वो आगे आगे सफर कर रहे थे, तो यहाँ तक कि जब 2 दीवारों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब ना थी। मतलब उनको लैंग्वेज में भी नहीं समझ आ रही होगी या वो अंडरस्टैंडिंग उनका ऐसा था कि वो कुछ भी बात उनको समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, जो वहां के जहाँ पे मिले थे ना, उन लोगों ने कहा कि ए जुल्करनैन, यजूज मजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि मेरे इख्तियार में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिया है वो बहुत बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, लोहे की इन चादरों को बिल्कुल दहका दो आग में। तो फरमाया तो मेरे पास लाओ इसको दहका कर, ताकि वो पिघला हुआ तांबा इन दीवार पर मैं डाल दूं। फिर इनमें से इस दीवार के ऊपर इन लोगों की जो जिनके बारे में उन्होंने कहा था ना कि वो सुनने की भी उनको समझ नहीं थी और वो बात इस तरह से करते थे और वो बड़े फसादी थे, तो उसके बारे में अब वो उनको खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत भी नहीं रहेगी और ना ही वो सुराख कर सकेंगे। कहा ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसे जमीन बोस कर देगा उस दीवार को। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। देखिए यहाँ पे हम क़यामत की निशानी में पढ़ते हैं ना कि जूज मजूज जो है वो वापस वहां से दीवार से निकल आएंगे, तो यहाँ उसी की तरफ इशारा था। और उस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में गड़मड़ होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा, बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। इस दिन हम जहन्नम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा करेंगे जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी
اور امر حق سنकर ہی نہیں دیتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کی کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ ہے کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں، کہ جو دنیا میں جتنا بھی کام کرتے تھے، کبھی وہ یہ بھی تھا کہ وہ دنیا کے لیے بھی کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھی کر رہے ہوتے تھے، لیکن ان میں ایک بیماری تھی جو ریاکاری کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور ان کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال جو ہیں وہ سب کے سب غارت ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ دیکھیں قیامت کے دن تولے جائیں گے نا اعمال، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ شو آف کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہوگا، ان کو تو ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس ہے، الفردوس ہے، اور اس کی بڑی اچھی مہمان نوازی ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ارادہ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی وہ میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اور کو ہم دیکھیں، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، اس کو میں دوبارہ سے بھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ ہم اچھے سے اس کو سمجھ سکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی ان کو کہہ دے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے پورے سمندر جتنے بھی ہے نا وہ سیاہی بن جائے تو میرے رب کی جو بھی باتیں ہیں ان کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سمندر ختم ہو جائے گا۔ گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہوگی تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سمندر ختم ہو جائے، گو ہم ان جیسے اور بھی ان کی مدد کے لیے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ سورۃ الکہف جو ہم پڑھے تھے اس کا وہ ختم ہوتی ہے۔ ہم نے جو بھی سبق سیکھے، دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ اگر پیرنٹس کے لیے بہت اچھے سبق تھے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو کیسے ان کی اولاد کے آگے وہ چیزیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچیے گا کہ اب تو عمر بڑی ہو گئی اب کیا کریں، اب تو بچوں کی شادیاں ہو گئی اب سمجھ آئی ہے، تو کبھی ایسی باتیں سن کے ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور اکثر ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ دیکھو نا جب سمجھ آئی تو اس وقت تک تو بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیں درد تو سارا بچوں کا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو پھر دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا کام ہے، پھر دعائیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تقدیر کے فیصلے بھی بدل دیتے ہیں نا، تو ہم جب دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبول کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے سامنے وہ سب نیک۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ مریم کو۔ سورۃ مریم مکی سورہ ہے، اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اور کیا مہربانی تھی کہ جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑا پٹا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے محروم نہیں رہا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں جب بھی آپ سے دعا کیا یا رب العالمین آپ نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس
تو मुझे अपने पास से वारिस अता कर जो मेरा भी वारिस हो और यकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशी, और मेरे रब तू इसे मकबूल बंदा बना दे। देखिए औलाद की दुआ क्यों मांग रहे हैं कि मेरे बाद इस दीन को आगे नई अगली नस्ल तक ले जाने वाला हो जाए, क्योंकि उनको ये था कि मेरे जो खानदान वाले हैं वो इस दीन को शायद आगे उस तरह से ना ले जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए ज़करिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया है। हमने इससे पहले इसका नाम और किसी का ये नाम नहीं रखा। देखिए बच्चे की दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाम के साथ बच्चा दे दिया। और ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहाई ज़ौक़ को पहुंच चुका हूँ। देखिए दुआ मांगते हुए कई दफा होता है कि हम दुआ एकदम से जज्बाती होकर ना दुआ मांगना शुरू हो जाते हैं किसी चीज की, और जब वो एक्चुअली होना शुरू हो जाती है तो कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे था कि ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, उस वक्त उन्होंने नहीं ये बात सोची कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुशखबरी दी तो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वादा इसी तरह हो चुका, तेरे रब ने फरमा दिया कि मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है, और तू खुद जबकि कुछ ना था तो तुझे भी तो पैदा कर चुका। कहने लगे कि मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा। इरशाद हुआ कि तेरे लिए अलामत ये है कि बावजूद भला चंगा होने के 3 रातों तक तू किसी से बात नहीं कर सकेगा। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करो। देखिए कितनी खूबसूरत इसमें मैसेज है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि 3 रातों तक अब तुम बात नहीं कर सकोगे। कोई और इंसान होता वो कहता है चलो जी मेरी तो छुट्टी होगी, उतने दिन में जाके और काम करो, अब तो मैं बात ही नहीं कर सकता, मैंने क्या दावत देनी है अल्लाह की। लेकिन यहाँ पे देखिए कि फौरन निकले घर से और इशारों से लोगों को कहा कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो। ए याहिया, मेरी किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने इसे लड़कपन में ही दनाई अता फरमा दी, और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी और परहेजगार शख्स था, और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था, और सरकश और गुनाहगार ना था। उस पर सलाम है जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान करो। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे एक दुआ मांगी थी और कितनी खूबसूरती से, कि ऐसे कहते हैं ना कि ढेरों ढेर दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ कबूल कर ली। और आगे अब मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है कि उनका किस्सा बयान करो जबकि वो अपने घर के लोगों से अलग होकर मशरकी जानिब आई और इन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया, और फिर हमने इसके पास अपनी रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। बस वो उनके सामने पूरा आदमी की तरह जाहिर हुआ। वो कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी तेरे अंदर अल्लाह का डर है। उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पकीज़ा लड़के की खुशखबरी देता हूँ। कहने लगी कि भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, मुझे तो कभी किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया और ना ही तो मैं बदकार हूँ। तो उस फरिश्ते ने आगे से कहा कि उसने कहा कि बात भी यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत आसान है, हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत से, और ये एक तयशुदा बात है। देखिए कितनी बड़ी आजमाइश थी, और मरियम अलैहिस्सलाम के सब्र आप देखिए कि किस तरह से वो सब्र करती हैं इन सारे मामलात में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस वो हमल से हो गई, और उसी वजह से कि वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द-ए-ज़ा से एक खजूर के तने के नीचे आ गई। बोली काश मैं इससे पहले मर जाती। अब उनको ये डर था कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी कि मैं कैसे, ये बच्चा कौन है, और लोगों की याद से भी मैं भूली बसरी हो जाती। और इतने में एक नीचे से आवाज आई कि परेशान ना हो, तेरे रब ने तेरे पांव के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। फरिश्ते ने उनको जवाब दिया, और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने पकी और ताजा खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रोजे में हूँ, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं करूंगी। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आती हैं। आप देखें उस वक्त उनकी क्या हालत होगी। के पास आती हैं, सब कहने लगे कि मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी,
مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا دیکھو اب اس گود کے بچے سے کون بات کرے۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اور اس نے مجھے بہت بابرکت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ دیکھیں یہاں پہ باپ کا نام نہیں ہے کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، اور یہی ہے وہ حق بات جس میں یہ لوگ شک و شبہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ہے۔ وہ جب کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ بس ہو جاتی ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے اور برے دن کی سزا کی ان کو خبر سنا دو۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظلم کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑا سچائی والا پیغمبر تھا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ قصے بتا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکہ میں آخری دور تھا جس میں ان کو لوگ اتنی تکلیف دے رہے تھے، ان کی جان کے پیچھے آگے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر پیغام لے کے آئے تھے ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئی تھی، آپ ہمت مت ہاریے گا اور آپ اپنے آپ کے ارادے جمائے رکھیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے مہربان باپ، یہ کون کہہ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام، میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس آیا نہیں ہے، اور آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں میرے ابا جان، دیکھیں مسلسل آیات میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیسے بات کر رہے ہیں، بار بار جیسے کہتے ہیں نا اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، پیار سے ان کو سمجھا رہے ہیں اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پوجا سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم اور کرم کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔ اور ان کے باپ نے جواب دیا کہ اس کے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، اور جا ایک مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ کہا اچھا تم پر سلام ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا اور وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں سب کو چھوڑ چکا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے۔ دیکھیے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی۔ اب پھر سے سنیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو اور اللہ کے سوا جتنے بھی ان کے معبود تھے ان کو چھوڑ چکے تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کا ذکر جمیل کو بلند درجہ کر دیا۔ اور اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا، ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار
परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। और इस किताब में अदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बयान कर, वो भी बड़ा नेक और बड़ा नेक किरदार पैगंबर था, हमने इसे बुलंद मुकाम पर उठा लिया। यही वो अंबिया हैं जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फजल करम किया, जो औलाद आदम में से हैं और इन लोगों की नस्लों में से हैं जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में चढ़ा लिया था, और औलाद इब्राहिम और यकूब से, और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से हैं। इनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो ये सजदे में गिरते और रोते और गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर इनके बाद ऐसे नखल्फ लोग पैदा हुए कि उन्होंने नमाज ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। सो इनके नुकसान इनके आगे आगे। वजह से इसके कि जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करें, ऐसे लोग जन्नतों में जाएंगे, उनको जरा भी हक तलफी नहीं की जाएगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो हमेशगी वाली जन्नतों में, जिनका गायबाना वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदे से किया, बेशक इसका वादा पूरा होने वाला है। वो लोग वहां कोई लग बात ना सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे, और उनके लिए वहां सुबह शाम का रिस्क होगा। ये है वो जन्नतें जिनका वारिस हम अपने उन बंदों को बना देंगे जो मुत्तकी होंगे। और मुत्तकी की आपने देखा, जब हमने पहला पारा पढ़ा था तो उसमें मुत्तकी की क्या निशानी थी, वो अब जरा वापस खोल के देखेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किन को वारिस बनाएगा जन्नतों का। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। ये अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा था कि क्योंकि वही लेके आते थे और उसके अलावा अगर कभी देर हो जाती थी, उनका दिल होता था कि वो ज्यादा से ज्यादा मुझसे मुलाकात करें। तो जब उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश का इजहार किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और उनके दरमियान की कुल चीजें इसी की मलकियत में है। तेरा परवरदिगार भूला हुआ नहीं है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वो आपको भूले हुए नहीं है। आसमान का, जमीन का और जो कुछ इसके दरमियान है, सबका रब वही है, और तू उसी की बंदगी कर और उसी की इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में इसके हम नाम हम पल्ला कोई और भी है? इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके उठाया जाऊंगा? क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने इसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी नहीं था। तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन्हें और शैतान को जमा करके जरूर जरूर जहन्नम के गिर्द घुटनों के बल गिरा देंगे और वो वहां पे उनको हाजिर कर लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर हम हर गिरोह से इन्हें अलग निकाल खड़ा करेंगे जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़ अकड़ कर फिरते हैं। फिर हम इन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नम के दाखिले से ज्यादा सजावार है। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब यहाँ पे पुल सरात की बात हो रही है कि तुम में से हर एक को वहां जरूर वारिद होने वाले, कि हर एक को, जब इंसान ने जो जन्नत में भी जाएगा जो जहन्नम में भी जाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि तुम में से हर एक वहां जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फसील अमर है। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसमें घुटने के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब इसके सामने हमारी आयात, रोशन आयात तलावत की जाती हैं तो काफिर मुसलमान से कहते हैं, बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। मतलब वो तकाबल करते हैं कि देखो तुम मुसलमानों तो तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं है, देखो काफिरों को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना अनायत किया हुआ है, तो फिर कौन तुम में से बेहतर है। तो हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी तरह से गारत कर चुके, जो साजो सामान और नाम में बड़ी ऊंची थी और बढ़ चढ़ कर ऐसी चीजें किया करती थी। कह दीजिए कि जो गुमराही में होता, अल्लाह रहमान इसकी खूब लंबी मोहलत देता है। जो गुमराही में होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बहुत लंबी मोहलत देते हैं, यहाँ तक कि वो इन चीजों को देख ले जिनका वादा उनसे किया गया है, यानी अजाब या क़यामत को। और उस दिन इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बड़े मर्तबे वाला है और किसका जत्था कमजोर है। और हदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत में और बढ़ा देता है। और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से यही है कि इंसान नेक अमल करे। क्या तूने ऐसा भी देखा जिसने हमारी आयातों से कुफ्र किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद की जरूर अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर ही देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या वो गायब पर मतला है? क्या अल्लाह का कोई वादा ले चुका?
हरगिज नहीं। ये जो भी कह रहे हैं हम इसे जरूर लिख लेंगे और उनके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे, और जिन चीजों को ये कह रहे हैं इसे हम इसके बाद ले आएंगे और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने आ जाएगा। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा दूसरे माबूद बना रखे कि वो इनके लिए बाइसे इज्जत है। लेकिन अगर ऐसा हरगिज होना नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लेकिन ऐसा तो हरगिज नहीं होना, वो तो इनकी पूजा से मुनकिर हो जाएंगे और उल्टे इनके दुश्मन बन जाएंगे क़यामत के दिन। क्या तूने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास किस तरह से शैतानों को उनके पीछे लगा देते हैं जो उन्हें खूब उकसाते हैं। तो उनके बारे में जल्दी ना कर, हम तो खुद इनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हाँके ले जाएंगे, किसी को शफाअत का इख्तियार ना होगा सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ कौल और करार ले लिया होगा। और फिर काफिर क्या कहेंगे कि इनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार कर रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनकी ये बात कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क कहते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद रखी है, यकीनन तुम बड़ी ही बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ औलाद बनाते हैं। शान अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये लायक नहीं है कि अल्लाह की कोई औलाद हो। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब के सब अल्लाह के गुलाम बनकर आने वाले हैं। इन सबको इसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। बेशक जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किए हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत को पाएंगे। हमने इस कुरान को तेरी जुबान में बहुत आसान कर दिया है कि तू इसके जरिए से परहेजगारों को खुशखबरी दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इनसे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी, क्या इनमें से एक भी आहट ऐसी है जो तू सुन सकता है या किसी की भिनक भी तेरे कान में पड़ती है। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अब यहाँ पे हमारी आयत खत्म, हमारी सूरह खत्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सूरह ताहा का आगाज करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरह ताहा मक्की सूरह है, इसमें 135 आयात हैं और 8 रुकू हैं। तोहा, और ये है हरूफ मुक़त्तात। अभी जहाँ जहाँ हम पढ़ रहे हैं वही आपको सबको पता ही है कि हरूफ मुक़त्तात क्या होते हैं। हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्कत में पड़ जाए, बल्कि उसकी नसीहत के लिए है जो अल्लाह से डरता है, और उसका उतारना उसकी तरफ से है जिसने जमीन को और बुलंद आसमान को पैदा किया, जो रहमान और अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमान और जमीन और इन दोनों के दरमियान हर चीज पर है। अगर तू ऊंची बात कहे तो वो हर पोशीदा को बल्कि पोशीदा से पोशीदा चीजों को भी बखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहतरीन नाम उसी के हैं। तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी मालूम है, जबकि उसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि तुम जरा सी देर ठहर जाओ, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि इसमें से मैं कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या इस आग से कोई मैं रास्ते की तलाश कर सकूं। बस वो वहां पहुंचे तो आवाज दी गई कि ए मूसा, यकीनन मैं तेरा परवरदिगार हूं, तो अपनी जूतियां उतार दे क्योंकि तू पाक वादी तुवा में है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे ऐसी आयत पढ़ते हुए जहन में ख्याल आता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आवाज दी होगी तो उस वक्त उनका क्या हाल होगा, कैसी वो शान उनकी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे बात की। और मैंने तुझे मुंतखब कर लिया, अब जो वही की जाएगी इसे कान लगा कर सुन। बेशक मैं ही तेरा अल्लाह हूँ, मेरे सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं, और मुझे मेरी ही इबादत कर और मेरी याद में नमाज कायम कर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि क़यामत यकीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स से वो बदला दिया जाए उस शख्स को जो इसने इस दुनिया में कोशिश की है। देखिए कि क़यामत के रीजन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें ये बता दी कि क़यामत इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कायम करने वाले हैं कि उस दिन हर इंसान को उसका बदला मिलेगा। जो नेक काम करते हैं उनको नेकी का बदला मिलेगा, इंशाअल्लाह वो जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। बस अब इनको यकीन से
तुझे कोई एक ऐसा शख्स रोक ना दे जो इस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तू हलाक हो जाएगा। ए मूसा, तेरे इस दाएं हाथ में क्या है? जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है जिससे मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए झाड़ता भी हूँ, यानी पत्ते झाड़ते थे, और इससे मुझे और भी बहुत से फायदे हैं। फरमाया, ए मूसा, अपने हाथ से इसे नीचे डाल दे। और वो डालते ही सांप बनकर दौड़ने लगी। फरमाया, बेखौफ होकर इसे पकड़ ले, हम इसे ऐसे ही पहली सूरत में दोबारा कर लेंगे। और अपना हाथ अपनी बगल में डाल ले, वो सफेद चमकता हुआ निकलेगा, लेकिन बगैर किसी ऐब और रोग के। ये दूसरा मुआवजा है, और ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तो फिरौन की तरफ से, अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत दे दी, बल्कि अपनी खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे बात भी की। और अब क्या कह रहे हैं कि तुम फिरौन के पास है। आप फिरौन के पास कैसे? वो आप सोचे जरा मूसा की इस वक्त क्या हालत होगी कि फिरौन जिससे उनका डर के वो भागे थे, क्योंकि उनसे कत्ल खता हो गया था ना, तो भागे थे और उनको पता भी था कि फिरौन का रोब दबदबा क्या है और वो क्या कर सकता है। तो अब तो फिरौन की तरफ जा, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या कहा, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ क्या करते हैं कि ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि लोग मेरी बात अच्छे से समझ सके। इसीलिए यही दुआ मैं हर दफा पढ़ती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या रब्बल आलमीन, जो पैगाम आपका है जो मैं सुनाने की जसारत कर रही हूँ, हमने मुझे भी और आप लोगों को भी हमारे सीने में ये पैगाम उतर जाए और हमें आसानी से समझ आ जाए कि हमारा रब हमें क्या पैगाम देता है। यानी मेरे भाई, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहते हैं, और मेरा वजीर मेरे कुंबे में से कर दे, यानी मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को, तो इससे मेरी कमर कस दे और इसे मेरा शरीक बना दे। अब क्यों मांग रहे थे हारून अलैहिस्सलाम को अपने साथ? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम से बात वो हकलाते थे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं फिरौन के पास जाऊंगा तो मुझे मेरे भाई को मेरी मदद के लिए साथ भेज दे, ताकि हम दोनों फिर देखिए बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बकसरत तुझे याद करें, बेशक तू हमें खूब देखने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, मूसा, तेरे तमाम सवालात पूरे कर दिए गए। हमने तुझ पर एक बार एक फिर पहले भी एहसान किया था, जबकि हमने तेरी माँ को वो इल्हाम किया जिसका जिक्र अब हम कर रहे हैं, कि तू उसे संदूक में बंद करके दरिया में छोड़ दे, फिर दरिया इस किनारे डाल दे। और वो मेरा, देखिए अब यहाँ पे जो वाकया बयान हो रहा है उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो थी, उस जमाने में फिरौन ने हुक्म दे दिया हुआ था कि जो बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। लड़कों को कत्ल कर देते थे, लड़कियों को छोड़ देते थे। अब क्या हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उनको छुपाया हुआ था। जैसे ही वो उनकी आर्मी जो भी थी वो देखने आती थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्का किया था कि वो क्या कहती थी कि भाग के जाके ना समंदर के जो भी साथ था वो पानी के अंदर उनको उसने जैसे एक होता है ना छोटी सी टोकरी सी बना देते हैं, उसके अंदर उनको डाल के तो बांध देती थी। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था कि जब वो गई हैं तो वो डर के मारे जब वो वापस भागी हैं तो उन्होंने उसको टाई नहीं किया, और वो जिसमें उन्होंने उसमें टोकरी में उनको डाला था वो पानी के अंदर बहना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी माँ को अलका क्या किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि तू इसे संदूक में बंद करके दरिया में छोड़ दे, बस दरिया इसे किनारे ले डालेगा और मेरा और खुद उसका दुश्मन उसे ले लेगा। कि दुश्मन कौन था? कि फिरौन जो है वो उसको उठा लेगा, और मैंने अपनी तरफ की खास मोहब्बत और मकबूलियत उस पर डाल दी है ताकि तेरी परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए। याद कर जब तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं उसे बता दूं जो उसकी निगरानी करे। अब हुआ क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे फिरौन के दरबार के सामने कहते हैं कि वहां पे वो जाके ठहर गया था, वो जो भी जिस भी वो टोकरी के अंदर थे उन्होंने उसको उठा लिया, और उनकी बीवी ने उसको कहा कि ये इतना प्यारा बच्चा है तो हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी औलाद नहीं थी उस वक्त तक। तो वहां पे क्या हुआ था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने लिया तो वो दूध नहीं पीते थे, वो रो रहे थे। तो एक पूरे महल में एक शोर हो गया कि अब क्या करे। तो वहां पे उनकी बहन क्योंकि साथ साथ जा रही थी, तो वहां से उसने ये कहा कि मैं ऐसी औरत को जानती हूँ कि जो उसकी परवरिश कर सकती है, वो उसको दूध पिला सकती है। तो उसकी खातिर जब उनकी माँ को बुलाया गया, देखिए वो माँ के दिल को कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चैन दिया कि अपने बच्चों को भी दूध पिलाने को उनको मिल गया, उसकी टेक केयर करने को भी मिल गया, और फिर दरबार से बेइंतहा उनको तोहफे भी मिलते थे। तो यहाँ पे उसी का जिक्र हो रहा है कि याद कर जब तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी
کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا۔ یہ خطا والا جو مکہ مارا تھا نا، یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچایا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو واپس آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح اپنے لیے پسند فرما لے۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ دیکھیں ان کو فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے تو میری نشانیاں دکھائے گا، لیکن میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، کیونکہ ذکر ہی تو طاقت بخشتا ہے نا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اور اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون جو ہے ہمیں کوئی زیادتی نہ ہمارے ساتھ کرے یا اپنی سرکشی میں نہ بڑھ جائے۔ جواب ملا کہ تم خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر دے۔ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی میں ہے کہ تو ہدایت کو قبول کر لے۔ اور ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے گا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیے فرعون کے دربار میں جا کے موسیٰ اور اس کے بھائی یہ بات کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کا اندر سے کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیونکہ ان کی بات ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکینت اتاری ہوگی ڈیفینیٹلی ان کے دل میں۔ اور فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ کیونکہ فرعون تو یہ کہتا تھا نا کہ میں رب ہوں۔ تو جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عطا فرمائی ہے اور اس کو صحیح راہ دکھائی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ تو بتا کہ اگلے زمانے والوں کا حال پھر کیا ہوگا؟ جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کھاتا ہے نہ ہی بھولتا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چلنے کے راستے بنائے، اور آسمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کے پیداوار اس نے پیدا کی، تم خوب کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ۔ کوئی شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اسی وجہ سے اور اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی میں واپس لوٹائے جاؤ گے، اور اسی میں پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کیا جائے گا۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ایک ایسا جادو ضرور لائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر دونوں کی بات ہوئی، اور کیونکہ فرعون کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنا کام کروانا ہوتا ہے نا تو وہ دشمن سے بھی کرا لیتے ہیں۔ اب فرعون نے سارے لوگوں کو جمع کیا موسیٰ علیہ السلام کی اور اپنے جادوگر کو سامنے آمنے لانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سب کے سامنے چلا گیا۔ اب آگے دیکھیے کہتے ہیں کہ پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ ہی تو اور صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کا دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں گے۔ پھر فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کرنے شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے۔ اب جس دن وہ جمع سارے ہوئے نا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اناؤنس کرا دیا کہ جو بڑے سے بڑا جادوگر ہے وہ آئے اور یہاں پہ مقابلہ ہوگا، تو اب وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو جھوٹی بات کرتا ہے۔ بس یہ لوگ آپس میں مشوروں میں مختلف رائے میں ہو گئے اور چھپ کر مشورے کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے، اور پھر تم بہترین مذہب کو برباد اور ہمارے بہترین مذہب کو برباد کر دے۔ تو تم بھی اپنا کوئی اور داؤ اٹھاؤ اور ان کی صف بندی کر کے آؤ، اور ان کو جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے جائے گا۔ اب یہ جو ان کے درباری ہیں وہ سارے بیٹھ کے یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو داؤ پیچ کر رہے ہیں، یہ جادو لے کے آئے ہیں، تو اب ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جادوگروں کو کہا کہ دیکھو جو آج غالب آ جائے گا نا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ،
या तो तू पहले डाल। अब जादूगर अपनी जो भी जादू की चीजें लाए, उन्होंने कहा या तो आप पहले करें या हम करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू ये कहता रहे कि मुझे ना छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ ये है कि जो तुझसे हरगिज ना टलेगा कि अब तू अपनी इस माबूद को भी देख लेना जिसका इतकाफ किए हुए था कि हम इसे जलाकर दरिया में रेजा रेजा उड़ा देंगे। असल बात यह है कि तुम सबका माबूद बहरक सिर्फ अल्लाह है और उसके सिवा कोई परस्तिश के काबिल नहीं है। इसका इल्म तमाम चीजों पर हावी है। इसी तरह हम तेरे सामने पहलों की गुजरी हुई बातें बता रहे हैं और यकीनन हम तुझे अपने पास से नसीहत अता करते हैं, और इससे जो मुंह फेरेगा वो यकीनन क़यामत के दिन बड़े भारी बोझ लादे हुए आएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा, और इसके लिए क़यामत का दिन बड़ा बोझल होगा। जिस दिन सूर फूंका जाएगा और गुनाहगारों को हम इस दिन दहशत की वजह से नीली पीली आंखों के साथ घेर लाएंगे। वो आपस में चुपके चुपके कह रहे होंगे कि हम तो दुनिया में सिर्फ 10 दिन ही रहे, और जो कुछ वो कह रहे होंगे इसकी हकीकत से हम बाखबर हैं। और इन सब से ज्यादा अच्छी बात करने वाला कह रहा होगा कि तुम तो सिर्फ एक ही दिन रहे। अब वो आपसे पहाड़ों की निस्बत सवाल करते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि ये पहाड़ क्यों बने हुए हैं, तो आप इनसे कह दीजिए कि इन्हें मेरे परवरदिगार रेजा रेजा करके उड़ा देगा और जमीन को बिल्कुल साफ और हमवार करके छोड़ देगा, जिसमें ना तो कोई मोड़ होगा और ना ही कोई ऊंच नीच होगी। और जिस दिन लोग पुकारने वालों के पीछे चलेंगे जिसमें कोई कजी ना होगी, और अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाजें पस्त हो जाएंगी, सवाए खुसर पुसर के तुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इस दिन सिफारिश कुछ काम नहीं आएगी मगर जिसे रहमान हुक्म दे और उसकी बात को पसंद भी कर ले। जो कुछ इसके आगे पीछे है इसे अल्लाह ही जानता है, मखलूक का इल्म इस पर हावी नहीं हो सकता। तमाम चेहरे इस जिंदा और कायम दायम मुदब्बर अल्लाह के सामने उस दिन झुके हुए होंगे, और यकीनन अल्लाह बुर्दबार और जुल्म करने वाला नहीं है। और जो नेक अमाल करे और ईमान वाला भी हो, और ना उसे बेइंसाफी का खटका होगा और ना ही उसे हक तलफी होगी। इसी तरह हमने तुझ पर अरबी कुरान नाजिल फरमाया और तरह तरह से इसमें डर का बयान सुनाया ताकि लोग परहेजगार बन जाए या इनके दिल में सोच समझ पैदा करे। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बस अल्लाह आलीशान जो सच्चा और हकीकी बादशाह है। तू कुरान पढ़ने में जल्दी ना कर, इससे पहले कि तेरी तरफ जो वही की जाती है वो पूरी की जाए। हाँ, ये दुआ करता रहे कि रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। हमने आदम को पहले ही ताकीदी हुक्म दिया था लेकिन वो भूल गया और हमने इसमें कोई अज़म ना पाया। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, सिर्फ वो साफ साफ इनकार कर गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम पहले भी आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ चुके, अब दोबारा से उसका किस्सा आता है कि तो हमने कहा ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कि तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि ना तो तुझे भूख लगती है और ना ही तू नंगा है, और ना ही यहाँ प्यास है और ना धूप की तकलीफ है। लेकिन शैतान ने उसे वसवसे में डाल दिया, कहने लगा कि क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और बादशाहत ना बतलाऊं जो कभी पुरानी ना होगी। चुनाचे इन दोनों ने इस दरख्त से कुछ खा लिया, बस इनके सतर खुल गए और वो बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर टांगने लगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात गौर वाली ये है कि शैतान ने उनको बहकाया था, उन्होंने उस दरख्त से फल खा लिया या जो भी, तो उस दरख्त के फल खाने से उनके पेट में दर्द होनी चाहिए थी, तो उनके कपड़े क्यों उतर गए। तो यहाँ से एक उलमा जैसे बात करते हैं कि उनका जो सतर खुलने का है कि शैतान हमेशा इंसान को नंगा कराता है और वो उसको कम से कम कपड़े पहनने में उनको दिखाता है कि ये तो बड़ी खूबसूरत चीज है और इस तरह से उसको बहकाता है। तो वो कहते हैं कि बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर टांकने लगे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस वो बह गया। फिर इसके रब ने नवाजा और उसकी तौबा कबूल की और उसकी रहनुमाई की और आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी कोई मेरी हदायत पहुंचेगी तो वो मेरी ही तरफ से होगी और जो कि मेरी हदायत पर अमल करेगा वही कामयाब होगा। और हाँ,
جو میری ہدایت سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ دنیا میں جاؤ، ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو اس ہدایت پہ عمل کرے گا بس وہی کامیاب ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، یاد سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ذکر کا جو لفظ ہے یہ قرآن کے طرف اس کی نسبت جاتی ہے کہ جو اس سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ یا الہی مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیات کو دیکھیں یہاں پہ آیات کا آ گیا نا کہ تو میری ہوئی آیات کو بھول گیا، تو آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لا لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کی رہبری اس بات نے نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی جن کے رہنے سہنے کی جگہ پر اب یہ چل رہے ہیں، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تیرے رب کی بات پہلے سے مقرر شدہ اور وقت معین نہ ہوتا تو ان پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح بیان کرتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اپنی نگاہ ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان کو مختلف لوگوں کو آرائش زندگی میں دے رکھی تاکہ انہیں اس سے آزمائیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے نا نعمتیں اور جو چیزیں آرائش دنیا دے رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آزمانا چاہتا ہے۔ تیرے رب کا دیا وہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھر والوں لوگوں کو نماز کی تاکید کر اور خود بھی اس پر جم رہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا تو پرہیزگار لوگوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا اس کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پر پہلے سے انہیں عذاب سے ہلکا کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں۔ کہ مینس کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ پہلے عذاب لے آتے تو پھر اب یہ بہانہ کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کسی بستی پہ تب تک عذاب نہیں لاتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حجت تمام نہیں کر دیتے کہ ان پہ ان کا رسول اور ان کا نبی یا پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا ہوتا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو اور ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست پر کون ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 16واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اپنا 17 پارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے کیا احکامات دیتے ہیں۔ وہی بات میں پھر آپ سے کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری آسانیاں کیجیے، ہمیں قرآن کے احکامات اس کی ڈیپتھ سمجھنے کی توفیق عطا کیجیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنے عمل میں ڈھال لیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔